Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabi akhiril ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin amin. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sedaja pengurus NU baik tingkatan MBC maupun tingkat ranting, saya setia nafti namul jaki nyering langkong tiwi nafti najana setia nya bisa kira sasokor dek hariban dek Allah subhanahu wa ta'ala sekadimah arti najana setia yang dalam makin bisa aki-baki yang dalam kegiatan rutin Lailatul Istimewa ranting toro ranting koen abareng sareng kegiatan rutin kajian risalah ahli sunnah wal jamaah yang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam ngiring aturaki di kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Muhammad. Muka-muka aftina ajunan sateja oleh sahabatul ummah bagi nang are akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sabtina mulyaki ngereng abdi najana seteja yaitu ngaji karya langsung dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, kitab kaditoh Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu yangkit oleh beliau langsung, kemudian ditahqiq dikumpulkan oleh cucu beliau yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Isyam Haddiq. Astana di benyaan ketoh karyana Hadratus Syekh mungkin apina ajunan sedajan mungkin bedeh si tak ngakeli tak ngauni deka kitab-kitab beliau bedeh kitab beliau ketoh karya-karya beliau itu dikumpulkan menjadi satu cetakan ketoh diberi judul Irsadus Syari bertebel ketoh. Nah di antara kitab ketoh ada beberapa judul kitab, beberapa judul di antara kitab itu Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentona abdi najuna setuju perlu ngaji langsung. Katipun apa Ahli Sunnah saya bener sesuai kalaupun pamahan beliau. Karena kadang sanausa karya beliau itu kadang saya ngaji justru benih dari kita gitu. Saya rajin ngaji kitab beliau justru kadang kelompok-kelompok sebelah. Dan kelompok sebelah kan itu kadang disesuaikan kalau buat paham-paham mereka. Kadang saya tak sesuai kan tak kaji, tidak dikaji, loncat ya. Nah kitab itu Risalah Sunnah wal Jamaah tentunya banyak membahas apa itu ahli sunnah, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Entok cerna Hadratus Syekh menjelaskan nang ada atau hampun jelas lagi. Para rabu sabtina mulyaki malam mangken nerosaki entok halaman mana bisa baca kitab halaman 3 itu. Entok menjelaskan tanda-tanda amarat iqtirabisah. Tanda-tanda bahwa kiamat ampun parah. Ada tanda-tanda paraan ada kiamat. Nah Hadratus Syekh itu banyak ya ada ampun jelas lagi mulai dari tanda-tanda yang kecil bahwa kiamat itu ampun parah. Malam mungkin itu menjelaskan itu di antara tanda-tanda bahwa tanda-tanda besar bahwa kiamat itu ampun parah adalah turunnya Nabi Isa.
Itu jelas lagi. Wa amma nuzulu Isa alaihi salam wa huruju Ya'juj wa Ma'juj fa fi sahihi Muslimin anin Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu qol. Jadi termasuk tanda-tanda siraja itu dipun iki bahwa sebelum akhir kiamat itu bakal berdebah, berdejal, kemudian matahari terbit dari arah barat, dan juga diantaranya adalah nuzulu Isa, sekadimah Nabi Isa itu ipatoron pole. Nah kita kata ahli sunnah wal jamaah kudu yakin, orang Islam yakin bahwa Nabi Isa itu kiodi, Nabi Isa itu tak salib. Maka dengan Al-Quran kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Jadi Nabi Isa itu yang kat, nah neki neng akhir zaman, tinggal kiamat ampun para itu Nabi Isa bakal turun. Itu jelas lagi wa amma nuzul Isa bin ana pontining turun Nabi Isa alaihi salam wa huruji Ya'juj wa Ma'juj wa huruju Ya'juj wa Ma'juj ban keluar Ya'juj Ma'juj benda makhluk kan nyama Ya'juj Ma'juj. Cepon Ya'juj Ma'juj itu sami manusia biasa, itu cepon keturunan dari Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh dari Yafid cepon. Walaupun itu keterangan terkait Ya'juj Ma'juj itu tak banyak juga keterangan. Cuma itu kanjeng Nabi adamu fa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim anin Nuwas bin Sam'an yang cerita dari sahabat Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu qol dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadatin. Di situ ketika kanjeng Nabi itu waktu pagi itu kanjeng Nabi menjelaskan terkait kalaban Dajjal. Nah ketika kanjeng Nabi ajelas saking itu fahaffadhu fihi, fahaffadhu malere, merendahkan posisi kanjeng Nabi fihi, terkait Dajjal itu wa rafa'ah, benangka posisi kanjeng Nabi hatta sampai donan nyangka kaula satajahu dekat jabal fi ta'ifatin nahli dalam serumpun atau sekelompok kan korma. Jadi kanjeng Nabi dalam situ waktu nalekan kanjeng Nabi kaitu ajelasaki terkait Dajjal, kanjeng Nabi kaitu terkadang suara kaitu epamabe kadang eparanying sampai nyangka para sahabat kaitu nyangka si Dajjal itu bede nang sekelompok kana korban. Falamma ruhna ilaihi arfa dzalika fina. Ketika falamma ruhna maka nalekana ruhna bergegas kaula sataja ilaihi dekat Nabi arafa ngauningi pasira Nabi dzalika dekat disah fina dalam kaula sataja. Faqala maka mereksane pasira Nabi ma sya'nukum. Katipun apa kabadan natipin kapi. Kulna matar qaula sadaja ya Rasulullah dzakarta Dajjal dzata ghadatin fahafatta fihi wa rafa'ta hatta dhananna fi ta'ifatin nahli. Arti para sahabat matur dekat kanjeng Nabi, sedang kanjeng Nabi kata periksa cek mulai Nabi jak matur apa mak kati pun apa mak ruka buruh entar kasengko saya mohon. Maka saya berjawab bahwa yang dalam situng ketika ajunan kayak itu ajalah saki Dajjal yang dalam situng laku waktu dalam waktu laku ajunan anrang aki Dajjal kayak ajunan kayak itu suara nak kadang teki kadang mabe sampai abdina setelah itu nyangka cek Dajjal itu cek sama beda nang hung kana corona.
Faqala maka adabu pasira Nabi, wairud dajjal ahwafuni alaikum. Beni dajjal sepaling kata aku sengko alaikum ing atase tibin kapi. Iyakhruj lamun keluar pun apa dajjal wa ana bantining sengko fikum ing dalem tibin kapi, fa inna maka saungkuna sengko haji juhu panekase abela dekat dajjal dunakum dekat tibin kapi. Wa iyakhruj ban lamun keluar pun apa dajjal walastu bantada kau da fikum ing dalem tibin kapi, fa amruun maka tining baabaan haji junamsihi panekase abela abati bin imruun. Haji junamsihi panekase abela abati bin imruun. Ai de guna kanjeng Nabi saya ketakok sengko atas keadaan beni dajjal. Anapa? Menabi dajjal ka itu keluar kanjeng Nabi ki ibadah, maka sebekal abela ka itu kanjeng Nabi. Mun dajjal ka itu keluar ternyata kanjeng Nabi ampun sobung, maka masing-masing ka itu akan membela, akan menghadapi dengan dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Bantining Allah sebekal tumpuan, sebekal abela ala kulli muslimin ing atase saben-saben orang Islam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tumpuan kita, yang akan menjaga keselamatan kita dari sanyama dajjal. Terus kanjeng Nabi jelasaki ciri-cirina dajjal. Dajjal ketoh ciri-cirina innahu sabun qatatun. Innahu saungkuna dajjal sabun panika nak kanak muda. Qatatun se ompun celeker. Jadi ciri-ciri dajjal ompun celeker. Keng saya ngaco sampai mun beda orang celeker lah. Dajjal. Orang anak dajjal ampun. Jadi nak kanak muda ciri-cirina ompun celeker. Ainuhu tining matana dajjal kaito inabatun akadia anggur tofiyatun sekeluar. Tofiyatun sekeluar. Jadi matana menabi keterangan yade kaito matana situng sobung, kemudian matana kaito keluar akadia anggur. Bahkan akadia anggur sebuco. Ka'anni usbihuhu bi Abdil Uzzi bin Qatan. Ka'anni akan tak kaulah usbihu mapada kaulah manyaropa kaulahu dekat dajjal bi Abdil Uzzi kalaban Abdil Uzz bin Qatan. Kanjeng Nabi kaito mada aki dajjal kaito mungkin kira-kira kaito ciri-ciri dajjal pada bi Abdil Uzz bin Qatan. Faman adrakahu minkum, faman maka tining pasira oreng adraka seje po pasira manhu dekat dajjal minkum dari tibin kapi falyaqra maka becek maca pasira oreng falyaqra maka becek maca pasira oreng alaihi ing atas dajjal fawatiha suratul kahfi fawatiha suratul kahfi dekat pembukaan surat al-kahfi. Makanya pas dibagi serang ulama itu impakon ngamal laki nikah pembuka surat Al-Kahfi. Dia pun ayat situ sampai ayat 10. Insyaallah manabi ngapal laki nikah ngamal laki itu rutinitas. Kalau syukur bisa surat Kahfi kayak itu full emaus bisa mungkin malam Jumat misalnya atau bare Jumat. Kaito di antara faidilahnya kaito terhindar dari wanapa nyaman karakter dari gangguan kudan dan dajjal. Innahu kharijun innahu sangkuna dajjal kharijun panika keluar khollatan nang daerah khollatan bainas Sam wal Iraq tembusan beda jalan tembus bainas Sam yang tanah Sam Syria wal Iraq ban kota Iraq.
Fa'asa yaminan, fa'asa maka arosak punapa dajjal yaminan dek ke arah kanan. Wa'asa ban arosak punapa dajjal simalan dek ke arah kiri. Ya ibadallah, wahai banyak-banyak kabulan Allah, fa'asbitu maka tetap hati bin kapi. Fa'asbitu maka tetap hati bin kapi. Jadi ciri-ciri dajjal pun Kanjeng Nabi kelak kayak laki. Kemudian nikah ma tanah mentul keluar, ciri-cirinya kemudian omun celekat kayak toh bekal keluar dengan daerah berde jalan tembusan antara Syria dan kota Irak. Sekali mah dajjal itu dekik nang akhir zaman nikah akan merusak segala yang ada, baik arah kanan maupun arah kiri. Kun pesan Kanjeng Nabi, pakon pak istiqomah, wajib cek sampai itu tertipu oleh godaan dajjal. Kulna ya Rasulullah, terus para sahabat itu terus matur dekat Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma labsuhu fil ard, wa ma ban saponapah labsuhu tining netep dajjal fil ardi ing dalam bumi. Kemudian sahabat terus penasaran, meriksane di Kanjeng Nabi. Kira Kanjeng Nabi abita dajjal kayak itu bode bumi senapa are. Atau senapa bulan atau senapa tahun. Qala adabu pasra Nabi arba'una yauman, selama 40 hari. Arba'una yauman, selama 40 hari. Sekejap kepolana hanya 40 hari. King se 40 hari kayak itu yaumun kasanatin, yaumun tining saare kasanatin akatia setahun. Jadi saare itu pada bi setahun. Wa yaumun kasahrin, ben dalam hari selain kasahrin akatia sebulan. Wa yaumun ben hari selain ka Jumatin akatia sajumatan, seminggu. Wasairu ayyamihi bantining sakarena banyak-banyak arena dajjal ka ayyamikum ka akatia banyak-banyak arena tibin kapi. Itu mungkin hari pertama abid akati setahun, hari kedua itu abid pada sebulan, hari ketiga abid pada seminggu. Kemudian lestari kayak itu normal akatia hari-hari yang biasa. Qulna ya Rasulullah fadzalikal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaumin. Qulna ma taqul saja ya Rasulullah fadzalika maka tining kadisal ya fadzalikal yaum maka tining kadisa areh alladzi se kasanatan akati setahun atakfina apa napa cukupna deka kaula fihi ing dalem alladzi salatu yaumin ponapa are ponapa salat saare. Qala debu ka misalnya Nabi la punten. Jadi saare se akati setahun ka itu Kanjeng Nabi be cukup abdina ka itu salat akati saare. Artinya sehari pertama seakati setahun itu beco apa kaito asolat akati hari-hari sebiasa. Iki gak itu lema kali. Jawab Kanjeng Nabi kola la punten nje. Terus katina apa? Ubduru lahu qadrahu. Ubduru rati bin kapi lahu daka yaum qadrahu daka rakirana yaum. Jawab Kanjeng Nabi kira-kira tipi. Kira-kira tipi bila masuk waktu duhur, bila masuk waktu maghrib dan seterusnya. Qulna ya Rasulullah matur kula seteja ya Rasulullah wahai Rasulullah wa ma bantining ponapa. Wa ma ban akati ponapa. Asra'uhu tining santaan dajjal. Asra'uhu tining santaan dajjal fil ardi ing dalam bumi. Kemudian dajjal kayak itu katipun apa? Gulina, santan katipun apa? Qala debu basara Nabi kal ghaisi
istadbarathu arrih kal ghaisi akati ojen istadbarat se anotopehu deka gaus arrihu ponapa angin arrihu ponapa angin. Jadi santaan dajjal itu sami kalaban hempasan angin. Pada bi ojen etambu bi angin ki akati kadin toh. Santaan dajjal. Fayati alal qaumi fayad'uhum fayati maka bakal datang pasara dajjal alal qaumi ing atas situng kaum. Fayad'u maka ngajak pasara dajjal hum daka kaum. Fayu'minuna maka percaya iman pasara kaum bihi kalaban dajjal bihi kalaban dajjal. Wa yastajibuna lahu wa yastajibuna bin-nur kafi pasera kaum lahu deka dajjal lahu deka dajjal. Jadi kemudian ketika dajjal itu turun nikah bakal ngajak deka manusia mungkin sebagian dari mereka nikah banyak seiman banyak senoro. Anapa mak bisa norok karena faya murus sama dajjal kaito faya muru maka nyoro pasara dajjal asama adaka langi fatam turu maka ojen pon apa sama fatam turu maka ojen pon apa sama wal ardoh banda kapumi wal ardo banda kapumi fatam butuh maka tombu pon apa ardo fatam butuh maka tombu pon apa ardo. Derem masih tak etor abi orang banyak karena dajjal ketika nyoro deka langi langi ojen nah, ini kan seketika langsung ojen. Bumi segersang nah ini kan soro tombu ini kan langsung tombu. Entar ke dajjal kadang kita kayak itu menebi kayak itu kan lambang semula lambang kemakmuran menabi ampun makmur senyoro kayak itu orang-orang seandi kekuasaan andi kemakmuran maka kita itu bekal nurut semula pun apa saya perintah. Nah boleh dajjal semula ditampakkan bahwa dajjal itu nyoro langi seketika minta ojen langsung ojen. Bumi segersan soro tombu langsung tombu. Fataruhu alaihim fataruhu maka istirahat alaihim ing atase orang banyak ing atase kaum sarihatuhum ponapa hewan ternaan kaum atwalama salancenga bereng kanat sebeda ponapa sarihatuhum darron nengkan tengah wa asbaghahu ban sampurnana sarihatuhum daruan ara-ara susuna wa amaddah ban lebih lancang wa amaddah ban malancang wa asbawa ban masampurna punapa dajjal hudaka sarihatuhum nikah daruan ara-ara ayat susuna wa amaddah ban malancang pada punapa dajjal hudaka hewan nikah hawa sirodaka lambunga. Tapi hewan sebiasa kayak itu kelaparan kayak itu bi dajjal jamul esrepo sekalian ya kan langsung banyak aing sawasuna langsung palempo. Ini kan manabi orang tak eraksa tandi iman insyaallah bekal tanoro dekan kudana dajjal. Summa ya'ti al-qauma fayarudduna alaihi qaulahu. Keng beda summa kemudian ya'ti bakal datang pasara dajjal al-qauma dekat situng kaum fayarudduna maka nolak pasara kaum alaihi ing atase dajjal qaulahu dekat perintahna dajjal qaulahu dekat perintahna dajjal. Beda contoh situng kaum ketika ayat cek ni kata anda. Napa sih terjadi? Fayan sorifu anhum. Fayan sorifu maka mingu pasra dajjal anhum dari kaum.
Kaum ni tanda dekat acikna dajjal. Kenapa saya terjadi? Fayasbihuna mumlihina laisa biaidihim sayun min amwalihim. Sehingga fayasbihuna maka terjadi kapi kaum teti kepada kaum mumlihina paneka kelaparan kapi. Mumlihina kelaparan kapi. Laisa tada biaidihim nang tanengah mereka kaum nikah sayun pun apa situng-situng min amwalihim dari hartana kaum, min amwalihim dari hartana kaum. Karena tanda kadajjal maka kaum-kaum seyacik bidajjal kan berada dalam posisi kelaparan. Taan di atas, taan di puan-punapan seeder, pelka lapar dan lain sebagainya. Wa yamuru bil kharibati fayaqulu laha wa yamuruban lebat pasara dajjal bil kharibati kalaban bumi serosak fayaqulu maka ngucap pasara dajjal lahadaka kharibah ahriji maka keluar tibiin kunuzaka deka sempanana tibiin kunuzaka deka sempanana tibiin fatadba'u maka norohu deka dajjal kunuzuha pona pasem pana ardu kunuzuha pona pasem pana ardu kaya asibin nahli akatia nuron nyarwan kaya asibin nahli akatia nuron nyarwan. Jadi saking saktena dajjal eto. Nah, jadi lebat nang bumi segersang ning pas ngucap ahriji kunuzak. Keluar, maka keluarlah ban bumi dak kasempen. Semula harta-harta yang ada di dalamnya nikah suruh keluar. Nikah pah keluar kapi noro dekah dajjal. Perumpamaan pada bi nuron nyarwan lake semula. Akadiyah nyarwan dekah noro dekah nyarwan selake. Summa kemudian yad'u rajulan, ngajak pasara dajjal rajulan dekat situ orang laki mumtalian hale sebengal syababan nak kena mudah fayadribu maka nokol atau mate pasara dajjal udah ka rajul medeng jamula fayadribu maka medeng pasira rajul pasira dajjal huda ka rajul bisayfi kalaban pedang fayaqta'u maka ketok terputus pasira fayaqta'u maka terputus pasira sababan nikah fayuqti'u maka ketok pasira dajjal huda ka nikah sabab jazilataini kalaban dua potongan ramyatal gharadi akadiyah santaan anak panah sesuai kalaban lemparna anak panah. Kemudian situng ketika selain dajjal keto ngajak nak anak laki sebengal ternyata anak-anak yang tanda semula. Maka bi dajjal kayak bedeng sekalian jadi dua. Sehingga orang laki nikah nak kena udah nikah terlempar akadiyah terlempar anak panah. Summa yad'uhu marane bedeng terlempar summa yad'u maka kemudian yad'u ngolok pasira dajjal udah ka sabab yolok oleh bidajjal fayaqbalu maka ngadep pasira sabab wa yatahallalu berseri-seri pasira sabab wa yatahallalu berseri-seri wajhu pon apa wajna sabab wa yadhaku ban akla wa yadhaku ban akla. Jadi dajjal itu bisa mau di orang semate. Ini akan laki bedeng jadi dua la pesa cek jeuna kemudian panggil bi dajjal itu bisa odi boleh
ngadep kalaban wajah yang berseri-seri dan dalam keadaan wayadhaku, ada kita. Fa bainama huwa kadzalika id basallahu al-masih ibn maryam. Fa bainama maka nalikana huwa tinin dajjal kadzalika akatika disah. Tiba-tiba ba'asa ngutus Allah pasal Allah al-masih hadaka nabi al-masih hadaka nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Fayanzilu maka turun pasera Nabi Isa indal manaratil bayda nalikana fayanzilu maka turun pasera Nabi Isa indal manarah nang setiin manara al bayda sepote syarqiyin nang daerah syarqi Damaskah nang timur kota Damaskus baina mahrudataini siapet kalaban kain bernakoning. Mahrudataini siapet kalaban kain dua kain siap bernakoning. Wadihan halenya kafaihi dekapak cepak dua Nabi Isa ala ajnihatil malakaini ing atas lembeng malaikat dua ala ajnihatil malakaini ing atas lembeng malaikat dua. Kemudian atas kejadian itu ketika nikah Dajjal mari mati nak anak laki nikah, kemudian Nabi Isa itu turun nang daerah Taimurah Damaskus. Jepun dalam keadaan pun apa? Kanjeng Nabi Isa kaito astana Isa nang lembeng malaikat dua. Ida ta'a ra'sahu qatar. Ida nalikana ta'a nunduk menunduk pasera Nabi Isa ra'sahu dakaserana Nabi Isa qatar maka nangis meneteskan air mata pasera Nabi Isa. Wa idza rafa'ahu wa idza rafa'a bannalikana ngangka pasera Nabi Isa uda karosahu tahaddara maka runtuh keker minhu dari Nabi Isa jamanun kallu'lu'i jamanun ponapa aing pening kallu'lu'i akatia intan akatia mutiara kallu'lu'i ing atas mutiara. Ing ngolate kabeudeuan se akatia kaeto Nabi Isa kaeto tak tekel sampai molar Nabi Isa aja molar teh kabeudeuan katipun apa manusia kaeto banyak tergoda kalaban godana Dajjal Nabi Isa kaeto molar sampai kaeto keker aing socana aing dari socana Nabi Isa. Fala yahillu likafirin fala yahillu maka tak halal likafirin ekaan di orang kafir yajidu riha nafsihi yajidu menghirup pasar kafir riha nafsihi deka bauna abati bi'id illa kecuali mateh pasar kafir wa nafsuhu bantining abad yantahi paneka totok haisu yantahi sakirana yantahi totok torfuhu ponapa paningalna torfahu ponapa paningalna fayadlubuhu hatta yadriku fayadlibu maka nyupre fayadlibu maka nyareh pasara Dajjal hudaka orang nikah hatta sampai yadriku jepo nemu pasara Dajjal hudaka orang nikah bibabilut fayadlubu maka nyopre pasara Nabi Isa sallallahu hudaka Dajjal hatta yadruka sampai nemu pasara Nabi Isa hudaka Dajjal bibabilut nang
pintu Lut. Fayaktulu maka mate pasar Nabi Isa udaka Dajjal. Fayaktulu maka mate pasar Nabi Isa udaka Dajjal. Summa kemudian yati tekah Rabu Isa bin Maryam pasar Nabi Isa bin Maryam ila qaumin dekasih tung kaum qad asomahumullah qad asoma sampun aja ga araksahum deka kaum Allah pasar Allah minhu deka Dajjal. Minhu dekat Dajjal. Fayamsahu maka ngusap pasir Nabi Isa an wujuhihim dari wajana pasir an wujuhihim dari banyak-banyak wajana kaum. Wa yuhaddisuhum wa yuhaddisuban acerita pasir Nabi Isa hum dekat kaum bidarajatihim kalaban pangkat kaum derajat kaum fil jannati dalam swarga fil jannati dalam swarga. Berarti dalam kondisi waktu itu Nabi Isa kemudian kaito nyareh isare saya Dajjal eta monang babulut. Wallah alam itu nang kamah babulut orang kuning juga. Kemudian Dajjal kata epate lestaran kaito tentunya beda kaum-kaum kata seraksa sareng Allah dari godaan Dajjal. Nah orang-orang seraksa kaito sareng Nabi Isa kaito Yusuf selera na Yusuf kemudian sareng Nabi Isa kaito diceritakan bagaimana pangkat-pangkat mereka derajat-derajat mereka di dalam surga. Apa? Karena kaum nikah tak ada selamat dari godaan Dajjal. Fa bainama huwa kadzalika id auhallahu ila Isa alaihi salam. Fa bainama benalekana huwa tining Nabi Isa kadzalika akatika Isa tiba-tiba auhallahu taala apa wahyu Allah pasar Allah ila Isa dekat Nabi Isa alaihi salam. Inni qad ahrajtu ibadan li. Ini saongkuna sengko. Qad ahrajtu ongku makluar sengko. Ibadat dekat banyak-banyak kabulah. Li saya akan disengkok. La yadani li ahadin la yadani saya tak ada kuasa paneka maujud li ahadin akan di situng orang bikita lihim kalaban mate ibad. Faharris maka aja gati bin kapi ibadi dekat banyak-banyak tangkabula ila tur dekat bukit Tur Sina. Wa yab'asullah wa yab'asuban utus Allah pasal Allah Ya'juj wa Ma'juj dekat Ya'juj wa Ma'juj min kulli hadabi yansilun min kulli hadabin dari saben-saben tempat seteki yansiluna buru kapi pasera Ya'juj Ma'juj wa yamuru ban lebat pasera Ya'juj Ma'juj awailuhum pasera nukalluna fa yamuru maka lebat awailuhum pasera nukalluna Ya'juj Ma'juj ada Buhairata Tubairiyah ing atase Buhairah eta waduk samudra kecil samudra Tigris Tubairiyah. Wa yashrabuna maka nginum kapi Ya'juj Ma'juj nika awailuhum ma deka barang fiha ing dalam Buhairah Tubairiyah. Wa yamurru ban lebat akhiruhum pasera akhira Ya'juj Ma'juj fayaquluna maka ngucap kapi Ya'juj Ma'juj laqad kana angku bada fiha ing dalam Buhairah Tubairiyah mirratu ma'in ponapa sanya bunyan aing. Jadi Ya'juj Ma'juj itu bakal turun karena Allah Subhanahu wa taala nek bakal maturun sanya Ya'juj Ma'juj deki ponapanya mana
Allah Subhanahu wa taala makonan dekat Nabi Isa untuk ajaga orang-orang kabula seraksa sareng Allah pakon amanake nang Bukit Tursina. Nah Ya'juj Ma'juj itu bakal turun nang dataran setempat Teki. Kemudian bakal turun jepon buruna santaan akatia aing air bah akatia banjir semua. Mereka bakal turun dari dataran setempat tinggi. Itu mana bicara tentang penapanya manusia Al-Kahfi kasah. Cepon Ya'juj Ma'juj itu penjara oleh Dzulqarnain. Sekadimah Ya'juj Ma'juj itu ki makhluk Allah, ki manusia. Cepon keturunan Nabi Nuh dari Yafid. Nah dari santaan, kemudian Ya'juj Ma'juj itu lebat yang situng samudra nikah sampai situng samudra itu inum kapi nikah langsung pada situng samudra inum langsung asal gila atau rak posai malah tadi sampai ucap ada nikah derin aku saja mulai. Wallahu a'lam beden kamah makin Ya'juj Ma'juj. Cuma ki menabi nang surat Al-Kahfi kasah. Ini kan penjara nang oleh Dzulqarnain. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Itu nang surat Al-Anbiya menabi tak kalimah. Itu keterangan bahwa Ya'juj Ma'juj itu posisinya penjara. Wallahu a'lam bode nang kamah nang bukit kamah wallahu a'lam. Wa yusaru Nabiullah Isa alaihi salam. Wa yahsuru ban maqampol Nabiullah Isa pasal Nabiullah Isa alaihi salam wa ashabahu ban banyak-banyak sahabat Nabi Isa hatta yakuna sampai pada rasus sauri pona pa cetak sampai li ahadim kan di salah situng ashab khairon paneka lebih bagus min mi'ati dinarin dari 100 dinar li ahadikum eka anti salah situng ati bin kafi al yaum nalekana kadito al yaum nalekana kadito. Fayarwamu Nabiullah Isa fayarwamu maka nyu'un Nabiullah Isa pasal Nabiullah Isa wa ashabuhu banyak-banyak sahabat Nabi Isa. Fayursilu maka ngirim Allah pasal Allah alaihim aing atase Isa wa ashabihi anna ghafadaka ola fi riqabihim nang leerah Ya'juj Ma'juj fi riqabihim dalam leerah Ya'juj Ma'juj. Fayusbihuna maka tetika fi Ya'juj Ma'juj farsa kamauti nafsin wahidin. Farsa panika mate korban kamauti nafsin akatia matena ba'aban wahidatin sesekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Isa kata nyuhun ka Allah katipun apa keberadaan karena waktu kali itu Nabi Isa sareng kaum maka itu sareng sahabat ampun terpepet kemudian nyuhun ka Allah akhirnya Allah nikah matoron seanya maolah sekali maolah itu ngike deka bedeneng leerah jepun masuk deka kopenga Ya'juj Ma'juj maka kemudian Ya'juj Ma'juj itu mati seketika. Jadi seperti wabah semula Ya'juj bin Ma'juj dicampur corona semula. Yang corona bentun olah mati seketika. Summa kemudian yahbitu toron Nabiullah Isa pasal Nabiullah Isa alaihissalam wa ashabu banyak-banyak sahabat Nabi Isa ilal ardi dekat bumi. Fala yajiduna maka tak nemu kapi Nabi Isa bersahabat fil ardi dalam bumi mau di asibrin dekat tempat
tempat sibrin sakelan illa kecuali mala'ah musa'i hudaka maudu sibrin atau hudaka al-ardu zahamuhum konapa ke Cina Ya'jud Ma'jud wa natnuhum ban pedang Ya'jud Ma'jud. Nanti kemudian Nabi Isa sareng sahabat tengah turun dari Bukit Tursina, kemudian menjumpai apa sebedah nekana muka bumi itu sobung tempat kecuali ini walaupun sekelan kecuali dipenuhi neka pedang lemak pedang Ya'jud Ma'jud. Fayarwi maka doa pasir Nabi Isa Nabiullah Isa pasir Nabiullah Isa alaihissalam wa ashabuhu ila Allah dak Allah taala. Fayursilu maka ngutus Allah pasir Allah tayron dak manuk ka'ana kil muhti akadia leera onta. Fayursilu maka ngutus Allah pasir Allah tayron dak manuk ka'ana kil muhti akadia leera onta. Fatahmilu maka ngangkok konapa toir hum dak kaya Ya'jud Ma'jud. Fatatruhu maka muang pasirat toir hum dak kaya Ya'jud Ma'jud. Hai susah Allah, hai susah karena kasokan Allah pasir Allah. Jadi kemudian pedang Ya'jud Ma'jud itu yang kok bi manuk onta. Ibu enggak kadimah wallahu alam. Summa kemudian yursilu ngutus Allah pasir Allah matoron deka ojen la yakun tak beda minhu dari mator itu baitu madarin ponapa bangunan wala wabarin ban punten tenda. Fa yausilu maka ngutus Allah pasir Allah al-ardo deka bumi hatta sampai yatruka atinggal lagi Allah pasar Allah hadaka ardu kazzal fati akati genangan genangan. Kemudian bumi sebanyak dari reka arena pedang ontah kaito pedang Ya'jud Ma'jud kaito yasai bi Allah kalaban kenapa Allah matoron ojen. Summa kemudian yukulu idbuaki lil ardi deka bumi imbiti samrot tiki imbiti matong buah tibin kapi ambiti matong buah tibin samrot taki daka wa buah tibin waruddi ban mabada tibin barokati barokatika daka barokatiki daka barokana tibin barokataki daka barokana tibin fayauma idin maka nalekana kadin toh tak kulungakan al-isobah pasir kaum minar rumah dari telima wa yastadilluna berteduh kapi bikin fiha kalaban pungkana rumana kalaban kelobaan rumana wa yubariku fir rusulih wa yubariku ban paringi barokah fir rusulih dalam utusan hatta sampai annal lakhata saangkuna pona paperahan air susu minal ibili dari onta la takfi yang tena cokop alfi ama deka banyak-banyak sekelompok minan nasi dari manusia wal lukhata ben perahan minal baqori dari sape la takfi yang tena cokop al qabilatah deka situng qabilah minan nasi dari manusia walluk hatta bandaka perahan susu minal ghanami dari embi la takfi yaktena cokop al fahda minan nas dari sekelompok dari manusia. Fabainama maka nalekan hum tining orang banyak kadzalika nalekan kadisa tiba-tiba bangsa ngutus Allah pasir Allah rihan daka angin thayyibatin sebagus serom fatah huda maka montut ponapa toibah ponapa rihun toibah hum daka kaum
tahta abatihim ibabana kemunga orang banyak fatakbidah ruha kulla mu'minin fatakbidah maka mencabut punapari ruha kulla mu'minin dakaruna saben-saben orang mukmin wa muslimin ban orang Islam wa yabqa ban bakal akare sirarun nas pasira bajuban manusia yataharujuna sekadima yataharujuna azina kafi pasiran nas fiha dalam ardu taharujal khimari akatia azina himar keledai fa alaihim maka ing atase orang banyak nikah takumu bakal terjadi as-saatu wa nafa hari kiamat fa takumu fa alaihim maka ing atase orang banyak takumu bakal terjadi as-saatu wa nafa hari kiamat. Jadi deki se bakal ngadepi hari kiamat kaeto si bakal jepau dekat hari kiamat kaeto bagian bercobaan manusia. Kenapa? Karena orang-orang seiman, orang-orang seislam, orang sepercaya dengan Allah dan Rasulullah, itu bakal ikut secara mendadak dengan apa? Dengan Allah kayak ngirim dekat angin seroong, kemudian tiba-tiba nika lebat nang kemah, tiba-tiba nika orang mukmin kafir nika cabutnya. Itu kondisi nika gambaran yang murah, gambaran segambar kisaran Kanjeng Nabi terkait deki kejadian deki are kiamat. Aman tak je bu. Kenapa? Mun jepo tak tergolong sirarun nas. Bercobaan manusia. Muka-muka hati dunia setejah karaksa kejagah dari kudaan Dajjal, kudaan Ya'juj dan Ma'juj. Para Rabu Syafina Muljaki kaitu gambaran ki abdina seteja itu pun wajib iman. Wajib iman wana pasti dia bagi sareng tak perlu mikir semula bener akatipun apa gambarna. Cukup iman sehingga pun apa kaitu siap ketika bakal ngadepi pun apa si bakal terjadi pagi nang hari akhir. Para Rabu Sabtina Mulyaki mungkin sekali itu bisa sampai aki orang langkungan yang pangapura ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.